ये आज वीडियो जूम करके नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा। फायदा धीरे धीरे चलिए। मयूर ये देखती है एकदम नजिकमा छ है साथीभाइ। ओ उड्नु पनि खोज्दैछ। एक मिनट है, एक मिनट वो नहीं, आप बाहर जाएगा तो जाएगा, चला जाएगा ना। चला जाएगा। इतना नजदीक है तो इतना नजदीक से उठाइए फोटो। के खाँदैछ? আর এটা ময়ূরী নয়, এটা ময়ূরী। বাট এটা মেয়ে। ছেলেদের পেখম থাকে, এটা ময়ূরী। ছেলেরা দেখতে সুন্দর হয়। ময়ূরী ছেলেদেরই পেখমটা হয়। হ্যাঁ, এটা মেয়ে। এটা মেয়ে। বললাম তো ময়ূরী। কথাটা যে ময়ূর পেখম তুলে নাচছে।